अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 रमज़ानुल-मुबारक और 9 अप्रैल है। आज की ख़बरों की शुरुआत मुफ्ती मुकर्रम हुसैन कासमी पत्थरगढ़ी की नमाज तरावीह की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह जामा मस्जिद सुंदर नगरी में नमाज तरावीह अदा करा रहे हैं। इसके लिए हम जनाब मेहरबान रशीदी गोगवानी के शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن